یعنی کہ ڈکی دی مر گئی ہے نانی تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہو چکے ہیں وارے نیارے۔ اصل میں اب آپ لوگ کہیں گے کہ ڈکی بائی کی نانی مر گئی ہے تو آپ اس طرح خوشی بری خبری کیوں دے رہی ہیں؟ بھئی ان لوگوں دی ماں مر جائے، دادی مر جائے، نانی مر جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روتے ہیں وقتی طور کے لیے، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ہوتا ہے چلو نیا کنٹینٹ ملے گا، نوی ویڈیو بناواں گے، لوکاں نوں وہاواں گے، پیسے چھاپاں گے۔ اصل میں ان کے ماں باپ یہ جتنا روپیہ پیسہ ساری ضرورت ہے، اگر ان کا ماں نہیں ہے نا تو اس جگہ پہ پیسے رکھ لے، باپ نہیں تو اس جگہ پہ پیسے رکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی ناظرین و سامعین، ایک دفعہ پھر عروب جتوئی اور ڈکی بائی کے گھر میں ایک ماتم کی صف ماتم کی ایک خبر آ گئی، اور وہ یہ کہ ان کے گھر میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈکی بائی کے گھر میں ایک دفعہ پھر کیا موت فوتگی تو ہوئی، لیکن کیا ڈکی کی ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، نانی فوت ہو گئی، یا عروب جتوئی کے میکے میں سے کوئی فوت ہوا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو فوت ہوا ہے نا، اسی وجہ سے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں نا۔ چلے جی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، عروب جتوئی کے گھر میں نہیں بلکہ ڈکی بائی کے گھر میں فوتگی تو ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلے ڈکی بائی کو دیکھنے والے، عروب جتوئی کے چاہنے والے اور ان کی ڈیلی ولاگنگ دیکھنے والے آپ لوگوں کے خوشخبری، اور وہ یہ کہ ڈکی بائی کے گھر میں ہو گئی ہے موت، فوتگی، اب آپ لوگوں کے وارے ہو چکے ہیں نیارے۔ وہ کیسے؟ اور خود آپ لوگوں کے نہیں بلکہ ڈکی بائی کے بھی وارے نیارے ہو گئے۔ ان کے گھر میں موت تو ہو گئی، چارپائی سے اٹھنے، بیمار سے لے کے ہاسپٹل تک، ہاسپٹل سے لے کے دم توڑنے تک، دم توڑنے سے لے کے ہاسپٹل سے میت لانے تک، میت کو غسل کفن دینے تک، کفن جنازے تک، کل 10واں 40ویں تک، پھر اس کے بعد عروب کا دل نہیں لگتا، ماں کا دل نہیں لگتا، گھر میں اداسی ہے، وہاں تک، یعنی اب ایک پورے سال تک کے لیے ڈکی بائی کے گھر میں نیو کنٹینٹ آ چکے ہیں۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو جو آپ لوگ ڈکی بائی کو دیکھتے ہو، یعنی کہ ڈکی دی مر گئی ہے نانی تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہو چکے ہیں وارے نیارے۔ اصل میں اب آپ لوگ کہیں گے کہ ڈکی بائی کی نانی مر گئی ہے تو آپ اس طرح خوشی بری خبری کیوں دے رہی ہیں؟ بھئی ان لوگوں دی ماں مر جائے، دادی مر جائے، نانی مر جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روتے ہیں وقتی طور کے لیے، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ہوتا ہے چلو نیا کنٹینٹ ملے گا، نوی ویڈیو بناواں گے، لوکاں نوں وہاواں گے، پیسے چھاپاں گے۔ اصل میں ان کے ماں باپ یہ جتنا روپیہ پیسہ ساری ضرورت ہے، اگر ان کا ماں نہیں ہے نا تو اس جگہ پہ پیسے رکھ لے، باپ نہیں تو اس جگہ پہ پیسے رکھ لے، ان کا سارا کچھ روپیہ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ سگے رشتے جائیں باہر میں، پیسہ ہونا چاہیے، سبسکرائبر ہونے چاہیے، اور اگر آپ لوگ بھی ویڈیو چینل چمکانے کے لیے اگر آپ لوگوں کا دل کرتا ہے نا ہم بھی ڈیلی ولاگنگ کریں، تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کے چینل چمک جائیں گے۔ شرط ہے 3 اگر کام کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس پیسہ ہو، دوسرے پاس آپ کی غیرت مر چکی ہو، اگر جتنے بغیرت ہیں اتنی چینل آپ کا چمکے گا، اور آپ کے پاس ایک عدد عورت ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا آپ کی ماں ہو، عورت کو دکھاتے جائیں تو چینل چمکاتے جائیں۔ یہی وجہ ہے نا، کسی نے کیا خوب کہا تھا، یوٹیوبر جو بھی بڑے وائرل ہو چکے ہیں انہوں نے ان چیزوں کا سہارا لیا، غیرت مر گئی، اپنی بہن کو، بیوی کو، ماں کو ولاگنگ میں لے آئے اور سب کو دکھایا، اور اس کے بعد پیسہ ہو تو پیسہ ہے تو کبھی فلاں ملک جا رہے ہیں، فلاں ملک جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں فلاں جگہ پہ، یہ سارے ان کے کام ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنا ڈیلی ولاگنگ چینل چمکانا چاہتے ہیں تو پھر 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک عورت ہونی چاہیے، دوسری غیرت مری ہوئی ہونی چاہیے، اور تیسری آپ کے پاس پیسہ ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو پھر سمجھے پاکستان کا سب سے بڑا ٹک ٹاکر، سب سے بڑا ولاگر، سب سے بڑا یوٹیوبر کوئی اور نہیں، وہ آپ ہی ہیں۔ تو چلے جی ناظرین و سامعین، آپ لوگوں کو بتایا کہ کل بھی ہوگا 10ویں پہ بھی ڈکی بائی اپنی نانی مر گئی ہے، ڈکی بائی کی نانی مر گئی ہے، تو ڈکی بائی نے ہسپتال سے لے کے میت تک، میت سے لے کے جنازے تک، جنازے سے لے کے کل سے 10واں، پھر 40واں، پھر سالانہ، پھر اداسی، پھر گھر کا ماحول، پھر گھر کے ملازم، یہ سارا کچھ اب ڈکی بائی آپ کو دکھائیں گے اپنی اپنی ویڈیوز میں۔ تو پھر وہی بات کہوں گی کہ ڈکی بائی کی مر گئی ہے نانی تو آپ لوگوں کو بھی اور ڈکی بائی کو بھی نیو کنٹینٹ مل چکا ہے، اب آپ بور نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعائیں خیر کی جاتی ہے، کومنٹ باکس میں آئیں، اور بھلا ڈکی بائی ہو یا اس کی کوئی اور ہو یا اپنا یا بیگانہ، تو دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، تو آپ آئیں، مسلمان ہونے کا آپ ثبوت دیں، اور سورۃ فاتحہ 1 دفعہ پڑھیں اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے، اور آپ مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعائیں خیر کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلے تمام منزلوں میں ان کی آسانیاں اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔
पिछलों को सब्र अता फरमाए। लेकिन यहाँ पे माजरत के साथ डकी भाई आपसे कहूँगी माजरत के साथ, ये कुछ थोड़ी बहुत मेरी राय थी, कुछ बहुत मेरी टीम्स की, मेरी फैमिलीज़ की, और ये जितने भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आई थी उसको मैंने सुना, रिसर्च करा, फिर नीचे कमेंट देखे, वो सारे इकट्ठे करके फिर मैंने एक वीडियो बनाई। तो यकीनन इसमें बातें बहुत ज़्यादा दिल जलाने वाली थी, तो थकाने वाली थी, गुस्सा दिलाने वाली थी, वो भी बातें आपको सुनाई, और उसके अंदर जो अच्छी बातें थी वो भी आपको बताई। मेरा सिर्फ काम है लोगों के कमेंट आप तक पहुंचाना, भले अच्छे हों या बुरे हों। और हाँ, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा तो उस पर मैं आपसे माजरत खां हूँ, और प्लीज़ आप मुझे दुआओं में याद रखें। माजरत खां हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन लोगों की राय थी तो आप तक पहुँचानी। अब आप लोगों की जो राय है वो भी आए नीचे कमेंट बॉक्स में आके दें, और मुझे भी अपने कमेंट से इस अपनी राय के बारे में कुछ बताएं। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। हम ये जो लोग कहते हैं ना, इतनी दौलत, डक्की भाई को लो इतनी दौलत, सिस्ट्रोलॉजी को लो इतनी दौलत, हिरा फैसल के पास, राबिया फैसल के पास, ज़ैनब फैसल के पास, इकरा कमल के पास, रजब भट्ट के पास, और जन्नत मिर्जा के पास, रबीका के पास, फलां फलां फलां, इकरा कमल के पास इतनी दौलत है। ये दौलत को ना देखा करें, ये देखा करें कि अल्लाह की उस आयत को देखा करें और याद किया करें, और उसको सुन के शुक्र किया करें और सब्र किया करें कि मेरे रब ने फरमाया मैं कईयों को दे के आजमाता हूँ और कईयों से ले के आजमाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है नाज़रीन व सामीन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज मैं बात करूंगी इकरा कमल की, यानी कि एस्ट्रोलॉजी की। इनकी चांदा ठापा करूंगी, हकीकत, असलियत, करतूत जो भी थे आप लोगों तक, आप लोगों की बातें बताऊंगी। सबसे पहले मैंने बहुत सारी 19 और 20 मैंने वीडियोस देखी, उनको आपको बताऊंगी, और उनके उन 19-20 वीडियोस के नीचे जितने भी कमेंट थे वो आप लोगों तक बताऊंगी कि लोगों की क्या राय है एस्ट्रोलॉजी चैनल के लिए। सबसे पहले तो चले जी आप लोग वो कमेंट सुने। वो ये था कि इकरा कमल अब जितना कमाती हो ना, अपनी नाक की भी सर्जरी करवा लो। यानी कि ये वो कमेंट था जो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूँ, वो कमेंट था और आप लोगों को सुनाना है कि इकरा कमल कम से कम करोड़ों कमाती हो तो कम से कम 50,000 दे के अपनी नाक की सर्जरी करवा लो, यहाँ पे मच्छर घुस जाए और उसको भी निकलने की जगह नहीं मिलती। और दूसरा कमेंट था कि इकरा कमल तुम इतना लंबा तुम्हारा मुंह है और कम से कम ये 32वीं जो बच्ची है इसको छोटा करवा लो। और एक कमेंट था इकरा कमल तुम अपनी शादी पे बिल्कुल दुल्हन नहीं बल्कि हिजरा लग रही थी। अच्छा जी, चौथा कमेंट था इकरा कमल आप अरीब से उम्र में बड़ी लगती हैं। अच्छा, पांचवा कमेंट था इकरा कमल आप मुंह फट लगती हैं और शक्ल से भी वैसे ही लगती हैं। और छठा कमेंट है इकरा कमल तुझ जैसी लड़की को तो कोई बहू तो क्या बीवी बिना बनाना गवारा करे। और सातवां कमेंट था कि इकरा कमल तुम बेहया और तुम्हारे अंदर मर्दानगी नजर आती है और तुम्हारा कोई सीन भी नजर नहीं आता। चले जी, अब ये तो थे इकरा कमल के कमेंट। अब मैं बात करती हूँ अरीब के कमेंट। अरीब के बारे में लोगों ने कहा ये अल्लाह की गाय है, और किसी ने कहा ये तो बोला पंछी है, इसको अकल नहीं है। किसी ने कहा अरीब तुम तो शाबाश लगे रहो, तुम तो अपनी इकरा कमल को खूब ठोक के रखते हो, हर वीडियो में तुम इसकी रोस्टिंग करते हो, यानी हर वीडियो में इसको रोस्ट करते हो। और किसी ने कहा कि इकरा के लिए घर में कुत्ता लेके आया, एक कुतिया लेके आया। और इकरा ने कहा अरीब ये कुतिया कितनी खूबसूरत है, तो अरीब ने कहा था ये देखो इसकी शक्ल तुम्हारे ऊपर मिलती है, हा 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 हा। जी, ये कमेंट था कि अरीब ने इकरा से कहा था कि ये जो कुतिया लेके आया हूं ना, इसकी शक्ल तुम्हारी जैसी मिल रही है। और कमेंट लिखने वाला आगे से इमोजी बना के हंस रहा है। अच्छा जी, और एक आया कि इकरा झूठी है और अरीब सच्चा है। ठीक है, और एक कमेंट आया है कि अरीब और इसका भाई और इसकी भाभी ये बहुत अच्छी फैमिली है, और ये चिलाकों के साथ आपका कैसे वास्ता पड़ गया। चले जी, एक आया है कि इकरा कमल आपकी तो जिठानी आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, आपको किसने इस यूट्यूब की हीरोइन बना दिया। अच्छा, एक ने कहा कि इकरा कमल की ने अपनी जिठानी दिखा के गलत किया है, क्योंकि लोग इकरा को छोड़ के अब उसकी जिठानी से मोहब्बत करने लगे हैं। चले जी, एक ने कहा कि इकरा कमल अपनी भाभी जिठानी से कहें कि वो भी व्लॉग चैनल बनाए और वो आपकी भाभी ज़्यादा खूबसूरत है आपसे। ठीक है जी, ये तो थे कमेंट, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। लेकिन आप लोगों को ये मैं कहूँगी कि इकरा कमल और अरीब ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी से मोहब्बत करते हैं, और वहीं पे जो यूट्यूब को, जो व्लॉगिंग को पसंद नहीं ना करते, वो इकरा कमल से शदीद नफरत करते हैं, बल्कि तनकीद करते हैं, क्योंकि ये वो लड़की है जो वाकई इज़्ज़त मिली है, इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, इसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। लेकिन नाज़रीन सामीन, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो दौलत होती है, ये रुपया, ये जो पैसा, ये शोहरत, ये सब कुछ, अगर आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन कुरान मजीद में आपने ये भी सुना और देखा होगा और पढ़ा होगा माशाल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है मैं कईयों को दे के आजमाता हूँ और कईयों से ले के आजमाता हूँ। इसका पता क्या मतलब है?
अब सबको दौलत मिल जाना यही कोई मुबारक कोई बरकत, ये नहीं कि अल्लाह बड़ा राजी है। और कईयों को जब अल्लाह देता है, इससे समझो कि जब हम अल्लाह का काम नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के फरमाबरदार नहीं है, तो फिर भी अगर अल्लाह हमें देता है तो फिर हमें सोचना चाहिए और फिर अपने आप पे रोना चाहिए कि हम रब के फरमाबरदार नहीं, लेकिन अल्लाह हमको फिर भी दे जा रहा है। तो समझो वो जो दौलत है ना आपके लिए, हमारे लिए आजमाइश है। हम ये जो लोग कहते हैं ना इतनी दौलत, डक्की बाई को लो इतनी दौलत, सिस्ट्रोलॉजी को लो इतनी दौलत, हीरा फैसल के पास, राबिया फैसल के पास, जैनब फैसल के पास, इकरा कमल के पास, रजब भट्ट के पास और जन्नत मिर्जा के पास, रबीका के पास, फलां फलां फलां, इकरा कमल के पास इतनी दौलत है। ये दौलत को ना देखा करें, ये देखा करें कि अल्लाह की उस आयत को देखा करें और याद किया करें और उसको सुन के शुक्र किया करें और सब्र किया करें कि मेरे रब ने फरमाया मैं कईयों को दे के आजमाता हूँ और कईयों से ले के आजमाता हूँ। अगर फिलहाल वक्ती तौर पे हमारे पास पैसे नहीं है, हम तरसते हैं, लेकिन फिर भी हमें शुक्र और सब्र करना चाहिए। और जिनको मिल रहे हैं उनको देख देख के हमें हसरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जो उनको मिला हुआ है ये रब की तरफ से आजमाइश थी उनके लिए। ये जो बेपर्दगी करना, ये जो बेहयाई करना। और एक कमेंट था जो मैंने आपको नहीं सुनाया, वो इधर करके था, इधर था वो, ये कमेंट था कि हाँ, बिल्ली 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देख लें, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये भी लोग कहते हैं। तो बस आप लोग सिर्फ इतना में समझा करें, अगर इनको दौलत मिली है, क्या ये कहीं दौलत इनके लिए आजमाइश तो नहीं? और अगर आजमाइश है तो अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइश से बचाए। आप लोगों को ये क्यों नहीं याद, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के वास्ते दुआ जब की ना, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह मुझे और मेरी औलाद का उतनी ही दौलत अता फरमा जितना रूह और जिस्म का आपस में ताल्लुक रहे। यानी कि उतना हमें मिलता रहे कि हम जिंदा रहें खाने के लिए, यानी कि हम खाएं तो हम जिंदा रहें, जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाएं, और हम लोग तो इधर खाने के लिए जिंदा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मेरे अल्लाह हमें इतना ही अता फरमा जितना रूह और जिस्म का आपस में ताल्लुक कायम रहे। तो हम लोग फिर ना शुक्री करते हैं, बेसब्री करते हैं। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत दे, हमें पर्दा दे, हमें अब अमल होने की तौफीक अता फरमाए। तो ये थे लोगों के कमेंट, बड़ी सारी वीडियोस थी, वो उनकी कुछ बातें थी, नीचे उनके कमेंट थे, वो आप लोगों तक सारे आप लोगों के कमेंट थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आप भी कमेंट बॉक्स में आए और अपनी राय दें, आप लोग इकरा कमल के बारे में क्या कहते हैं। तो दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।